नमस्कार मु ज्योति स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल जगन ज्योति किचन एंड ब्लॉग को। आज भिडियोटी जदि आपण मानक भल लगे ताले लाइक शेयर कमेंट निश्चय करेंगे। आउ चैनल जदि नुआ थे प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करने। आज ब्लॉग टी मु पूरा चाह पियारू आरंभ करने मो पु आपण मानक स्वागत करनेला। हेलो गाइस खाइबो खाइबो माने बिस्किट खाइबो से कहूची पूरा कथा कहिनी किंतु टिके टिके कहूची किंतु एतिकी माने मते भल लागिला से गाइस कहि की खाइबा कथा कहूची। तापर मु ता पाखरु आनिकी 2 खंड बिस्किट खाइ नेली। मु कहली आज काम प्रबल अछि टिके लेट हबो खाइबा सखाळ खाइबा सेति पई मु भाबिली टिके बिस्किट खाइ चाह पी नेली। तापर बाप पुओ तांकर बाहरी पड़ले माछ पई जिबाको खरा प्रबल होउची हैदराबाद रे एत्ते गरम होउची आपण माने विश्वास करिवेनी। आ सेति पई ना छता देइथिली तापर सिए तांकर छता नेकी पळेले माछ पई। मु मोर गाधी पाधी की मुंड धुई पळि आसली माने मु मुंड सत्त कथा कहूची 7-8 दिन थरे धुए किंतु एबे सप्ताह को 2 थर 3 थर धोउची एत्ते गरम होउची आ झाळे की मुंड पूरा माने गोटे अठा अठा टाइप रे लागुची भल लागुनी। सेति पई मु मुंड पूरा 3 थर धोई नउची। तापर देखनु मुंड धोइला परे मु टे पुछि नेची कहीं एमती तो गरम प्रबल होउची आ ठंडा रहिले भल लागिवो। तापर भी मते ठंडा फंडा हेइ जिवो कोन करबो सेति पई पुछि देली। आ मुंडटा पूरा गरम दिने संगे संगे सुखी जाउची। तापर देखनु मु फैन तले संगे संगे किछि समय बसतिली मुंड सुखी गेला। मु कपड़ा बांध देइथिली जेहेतु पूरा कपड़ा माने पानी टाण नेइथिला। तापर देखनु मु क्लिप लगे देली आ भाबुची चुट्टी टिके माने अग पूरा सरुआ हेइ गलानी। बहुत दिन हैला काटिथिली आ काटिनी एबे काटिने भी भाबुची केना चुट्टी मोर बहुत उपुडुची। तापर देखुन एति खंडे काटि नेले भल हबो। मो काम सारिला परे ठाकुर पूजा करनेली आ ठाकुर पूजा करके आसला बेलू हबी तांकर सब माने काम रे मते हेल्प कर सारलेनी केते काम रे। आ मु कहली जा हो भल हला मु जाउची एबे माने मटन ले कसा बनेबी पखळा खाइबा पई। सब बेले ते झोल करूची कसा बनेबा पई प्रथमे मु तेल पके नेची आ तेल गरम होला परे सेथिरे मु सब गरम मसला पके नेची हमर गोटा गरम मसला। तापर पियाज पके किछि सेकेंड पई भाजी नेली। तापर मु अदा रसुण पेस्ट हळदी पाउडर आ हमर लूण धनिया पाउडर तापर मटन मसला किछि मटन मसला सरी जाइछि मु गाँ रो आसला परे आनिनी। ता बाबा डीमार्ट जाइथिले भी मोर भूली जाइछि कहबा पई दुकान लो छोटो पैकेटटा आनथिली। तापर देखंतु किछि समय भाजिला परे मु एथिरे टमाटो काटिकी पके नेछि। मु कहला आउ ग्राइंडिंग करि परिबिनी अदा रसुण पेस्ट भी फ्रिज रे थिला सेथि पई मु एमती बने नेली। तापर धोइकी रखिथिबा मटन को दे देली। मटन को देकी एबे मु आको भलो भाबरे कसी नेबी 10 मिनिट खंडे जेमती हमर मटन रो जो पानीटा बाहर के मरि जिवो सेथि। तापर मटन भल लागिवो देखंतु 10 मिनिट परे पूरा पानी मर जाइछि। मटन रे मु आलू पके देली आ किछि रसुण पके नउछि। एमती रसुण पकेले मते भल लागे। गोटा रसुण पकांदी कि गोटा रसुण भीतर पोक पोक थिबो कि कोन करथिबो मु सेति छड़ेई पकेनली। एति गोटे छोटो ग्लास रे गोटे ग्लास पानी दे देछि केना हम चिकन कसा बनेबा सेति पई मु छोटो ग्लास रे पानी देछि केना नहले तळु लागी जिवो। देखंतु मोटी हाई फ्लेम रे गोटे सीटी आसी गेला। तापर मु गैस को सिम कर देइथिली आ सिम रे गोटे सीटी आसी गेला परे मु गैस को ऑफ करके किछि समय पई छाड़ देइथिली। किछि समय परे देखंतु तथापि माने प्रेशर रे हमर गरम अछि तरकारी टिके टिके फुटुची। तापर एबे मु गैस ऑन कर देइछि पो पई काढी की एबे मु आपको सब भल भाबरे मिसई नेबी आ पूरा झोल कमीबा जाय। देखंतु टिके ग्रेवी अछि किंतु मु कसा करबी जेहेतु सेति पई देखो आउ टिके किछि समय पई बसई नेली। मोर कसा एठी रेडी हे गेला आ मोर मटन कसा रेडी होबा भितर बाप पो जाई माछ नेकी पळे आसलेनी। घर रखियो नेलो तळे थुयो नेलो नै जा किचन को जाऊ। मो पुआ आज व्हाइट टी शर्ट पिनी जाइथिला आ ता जरी देखंतु पूरा सेम व्हाइट रे मैचिंग करके नै आसीची। तापर बाप पुओ माछ रखिदेले। तापर मु एठी देखंतु किछि माछ भाजी नउची माछ रे लूण हल्दी गोळेई नेची आ लूण हल्दी गोळेई की मु कहली माछ भाजी की पखाळे खाइबी बहुत दिन पर आज माछ भजा सहित खाइबी। से दिन तो सुखुआ सुजरा लगे पूरा टाणी देइथिले आज भाबिली नाइ माछ आ मटन कसा तो हेइची किंतु मते मटन भल लागेनी सेति पई मु माछ भाजी नेची। तापर देखंतु एठी पखाळ कंसा पूरा रेडी कर नेची। पखाळ दिवस पखाळ मनै नथिली आ आज बनै नउची दही टिके पके देली पियाज लेंबू कंचा लंका पूरा माने सजै देली। तापर देखंतु मटन कसा माछ भजा काकुड़ी आ पांपड़ बड़ी भजा बड़ी चोरी थांदी मु कहली नाइ आ टाइम नै त बाबा जिबे लेट हेलानी आ काकुड़ी टी लंबा काटिथिले भल होई थांदा मु एमती काटि देली। तापर आमे एठी खाइबा पई बसी पड़िचु। मो राजा बाबा को देखंतु मो राजा बाबा बसी की एठी खाली काकुड़ी खाउची बाकी किछि भी खाउनी। ताको एक तो ठंडा से पखाळ खाइबनी किंतु काकुड़ी भी ठंडा बहुत। तापर ता बाबा गला बेले मु ताको बाहर को बाय कहबा को आस्तिली आसी देखिला बेलको गच्छ खरा रे माने सुखी जाइजी। आउ ता बाबा सखाळे पानी दियंती ता बाबा जी व्यस्त रहिले टिके एपट रे पानी देई नथिले। मु कहली कि 4टा जा मु अपेक्षा करी मो गच्छ बडे मरी मार जिवो आ से खरा रे मु पानी दे देली
ଆଉ ସବୁ ଗଛ ଉପରେ ବି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି ଆଉ ମୋ ପାଦ ବି ତାତି ଯାଉଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତଳେ ସେଠି ପାଣି ପକେଇକି ଯାଇ ଠିଆ ହେଲି। ଏତେ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି, ଖରା ହେଉଛି ବାଲକୋନିକୁ ପୁରା। ତା ବାବାଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଢ଼ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଏ ଖରା ପାଇଁ, ଶୁଖି ଯାଉଛି ଗଛ। ଆଉ ଏଠି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ରଙ୍ଗୀନ ଗଛ ଉଠି ପଡ଼ିଲାଣି, ଭୃଷୁଙ୍ଗା ଗଛ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟେ ଆଉ ଏମିତି କେମିତି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବାପ ପୁଅ ଯାଇ ମାଛ ଆଣିଥିଲେ, ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ଦେଖିବୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଜି ମାଛ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ସିଲଭର କପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା 7-8 କିଲୋର ଆସିଛି। ମୁଁ ସିଲଭର କପ୍ ଖାଇନି, ନହେଲେ କାଟିକି ଆଣିଥାନ୍ତେ, କହୁଥିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ମାଛ। ମୁଁ ତାପରେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ କପ୍ଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଆମର ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଗାଁ ପରିକା ସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫିଙ୍ଗୁଡ଼ି ସବୁ ମିଳୁଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏତେ ସାରା ମାଛ ମିଳେ, ବାକି ଟାଇମ୍ରେ ବିଲକୁଲ ମିଳେନି। ସେଥିପାଇଁ ତା ବାବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିଁ ସବୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ମାଛ ଧୋଇକି ରଖିନେବି। ନିଦ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ସକାଳୁ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଉଠୁଛି, ୱାକ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଘର କାମ ସାରିକି ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ପୁଅ ତାର ଶୋନି, ପୁଅ ଶୋଇଲେ ମୁଁ ଶୋଇବି। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମାଛ ଫାଛ ଧୋଇକି ରଖିନେବି, କାହିଁକିନା ଗରମ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି ମାଛ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ ଯଦି ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଧୋଇବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବଡ଼ ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି, ଚୁନା ମାଛ କେଉଁଠୁ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କେତେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ପୋଖରୀରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ମାଛ ହୁଏ ସେ ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ମାଛ ବିହନ କିଛି ମାଛରୁ ବାହାରିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଅଲଗା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମାଛ ସହିତ ପୁରା ମିଶି ମାସିଯିବ, କ'ଣ କରିବ। ତାପରେ ମାଛକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଢିସ୍ରେ ଏଠି ଉଜାଡ଼ି ଦେଇକି ତାକୁ ଧୋଇ ନେବି ଭଲ ଭାବରେ। ଆଉ ସକାଳେ ଖାଇଥିଲୁ, ବାସନ ବି ଧୁଆ ହେଇନି। ମାଛ ଫାଛ ଧୋଇଲା ପରେ ବାସନ ଫାସନ ଧୋଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ମା ପୁଅ ଆମର ଶୋଇପଡ଼ିବୁ। ଆଉ ମାଛକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ କରିକି ଧୋଇ ନେଉଛି, ଯେମିତି ମାଛଟା ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କ'ଣ ଲାଗିଥିବ ମୋତେ ମାନେ ଭାରି ନାଶନା ଲାଗେ। ତା ବାବା ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ବାବା ପଳେଇଲେଣି, ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ପୁରା 12:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଚୁନା ମାଛକୁ ବି ଧୋଇକି ରଖି ନେଉଛି, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ମୁଁ ରଖିନେବି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏବେ ତାକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏତେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ମାଛ, ପୁରା ଗାଁରେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିବେ ଫୁଲଫୁଟି ମାଛ, ସେଇ ମାଛ ଏଇଟା। ଆକୁ ଖାଲି କଞ୍ଚା କଇଁଆ ନହେଲେ ଦହି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଗାଁରୁ କଞ୍ଚା କଇଁଆ ବୋଇ ବୋଇକି ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ଆଉ ତାକୁ ବାହାରେ 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ପକେଇଦେଲି, ସେ ପୁରା ଶୁଖିଗଲା। ତା ବାବା କହିଲା ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ମୋତେ ଧରିଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଶୁଖେଇକି ଏମିତି ପକେଇଦେଲୁ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଆଉ ରଖିପାରିଲି ନା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ହେରିକା ସବୁ ମୁଁ ଡବାରେ ଏମିତି ଭରି ନେଲି, ଆଉ ଯେତିକି ଭାଜିବା କଥା ଭାଜି ନେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ପଖାଳରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ପଖାଳ ଖାଇଦେବି ଆଉ ବାକି ରଖିଦେବି ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ। ତାପରେ ଚୁନା ମାଛକୁ ବି ଏଠି ରେଡ଼୍ ବକେଟ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛି। ଆମ ଘରେ ଖାଲି ରେଡ଼୍ ବକେଟ୍ ପାଇବେ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି ତା ବାବା ତାଙ୍କର ଯାଇକି ରେଡ଼୍ ବକେଟ୍ ବିରିୟାନୀରୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବିରିୟାନୀ। ଆଉ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଏଇଟା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବାବା କାମକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବାଟରେ ପୁଣି କେଉଁଠି କଙ୍କଡ଼ା ବଢ଼ିଛି, କଙ୍କଡ଼ା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୋ ପୁଅ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲା କଙ୍କଡ଼ା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ମିଳିଲା ନା, ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତା ବାବା ସାଇଡ଼୍କୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ ରଖିଦିଏ। ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଲି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଯାଅ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଙ୍କଡ଼ା, ଆଉ 450 ଟଙ୍କା କିଲୋ। 3ଟା କଙ୍କଡ଼ା କିଲେ ଉପରେ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ବଡ଼, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ କଙ୍କଡ଼ା, 450 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ବାବାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଥାଳିକି ଆଣନି, ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ସହିତ ତା ବାବା ପୋଇ ବି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୋଇରେ ପକେଇକି କରିବା ପାଇଁ। ପୁଅ ନା ବାପ ଖାଲି ଖାଇବେ ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ମାଛ ଯେଉଁ ଧୋଇକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ନେଇ ସବୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଲି, କାହିଁକିନା ଏକାଥରେ ତ ଏତେ ମାଛ ଖାଇ ହେବନି। ମଟନ, ଚୁନା ମାଛ, ବଡ଼ ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ମୁଁ ଭାବିଲି ତାକୁ କିଛି ମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିନେବି, ସଣ୍ଡେ ଅଛି ଆଗକୁ। ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ବାରରେ ବି ଆମର ବଳିବ ଖାଇ ନେବୁ। ତାପରେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ସବୁ ରଖି ନେଇଛି। ମୋ ପୁଅ ତାର ଏଠି ବସି ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲା, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ଟିକେ ତା କତିକି। ତାପରେ ତା ଦାଦା ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଥିଲେ। ପୁଅ ତ ତାର ଖାଇଲାନି ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ, ତା ଗ୍ରେପ୍ସ ଖାଉଛି। ମୁଁ ମୋର ବସିକି ଏଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇନେଲି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଜୋରସେ ଶୀତ ଲଗାଇଲା, ମୁଁ ମୋର ଘୋଡ଼ି ଗାଡ଼ି ହେଇପଇଲି। ଆରେ ନାଇଁ ମଜା ହିଁ କରିଥିଲି। ତା ବାବା ଡିମାର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କମଳ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକିନା ସେ କମଳଟା ଗାଁରେ ରଖିଦେଇକି ଆସିଲୁ, ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆସିଲୁ ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଆଣିପାରିଲୁ ନା। ମୋ ଛୁରୀ ଫୁରୀ ସବୁ ମୁଁ ଗାଁରେ ରଖିଦେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ବି ହେଉଛି। ତା ବାବା ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଆଣିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ଆଣିଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇଟର ଆଣିବ। ଆଉ ଲାଇଟରଟା ବି ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଯେମିତି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଥିଲି, ଦେଖିଥିବେ। ତା ବାବା ଲାଇଟର ବି ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁ ଆଣିଛନ୍ତି, କାଳେ ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋତା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଲିପର ଆଣିଛନ୍ତି, ଛିଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ଗାଁରୁ ଆସିଲା ପରେ ଗାଁକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସପିଂ କର, ଗାଁରୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସପିଂ କର। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ମାନେ ପଇଡ଼ ତେଲ ଆଣିବ, ମୋ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଫୁଟେଇକି ଲଗେଇବ। ସେ କେତେ ବଡ଼ଟା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଲାଇଟର, ଛୁରୀ, ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମାନେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବା ଯେଉଁ ଅଛି, ସେଟା ଆମର କେତେ 60 ଟଙ୍କା ନେଇଛି। କେତେ ବଢ଼ିଆ ମିଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ତା ବାବା ଏଠି ସେଣ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଲେ ସାବୁନ ଫାବୁନ ମିଳୁଥିଲା ଟିକେ ମାନେ ଅଫର୍ ଥିଲା କିଛି,
से साबुन भी नहीं आसछंती कहले बाय वन गेट वन फ्री रोजी। साबुन रो दाम 350 टंका किंतु एठी 250 टंकार मिलूची। ये कहले नहीं आसथिबा हमर को साबुन पची जाउची ना खराब हो जाउची बहुत माने जेतिकी थिला तार माने ऑफर थिला कोन पई कहि परिबिनी आउ से सब मेंचे लेखा नहीं पळि आछंती किंतु साबुन फाबुन हमर बेसी यूज होए ना। मोर इसनफुलिया थायराइड हवा पखरु मो माने साबुन फाबुन बेसी लगाउनी। आ मु देखी पार्टी करथली एते सारा साबुन कोन पई आंछ कहला अरे ऑफर थिला सेति पई नहीं आसी तोर कोन खराब हो जाउची। आ पुओ पई देखुन एटी रिंग आंचंती बिना राग वाला पुओ खाइबो बोली जो फोन रु देखुची जहा देखुची कहूची। आ एटी मिक्सचर आंचंती गोटे टोस्ट आंचंती बिस्किट आंचंती बाकी हमर कोन आंचंती आ देखुची देखुन एटी टी शर्ट तांको पई आनिचंती गोटे टी शर्ट देखुन एटा मते बहुत बढ़िया लागुथिला। आ एटा भी बहुत बढ़िया लागुथिला। आ सी जो फास्ट देखिले एते खास लागु नथिला किंतु प्राइस सबुठु तार अधिक थिला 350 टका थिला किंतु ये सब हमर 150 टका लेखा माने खरा दिन पिनवा पई बहुत बढ़िया हबो केते बढ़िया आइची देखंतु। आ एठी आउटे मिक्सचर रही जाइची एठी गोटे हाफ गेंजी आंचंती तांकर गोटे फेस वाश आंचंती आ ए हाफ गेंजी खरा दिन पिनवा पई भलो हबो देखंतु एटा भी 150 टका नेची। आ सब बढ़िया अछि कम पैसा रे माने केते बढ़िया बढ़िया जिंस मिलुची देखि पारुथिबे आउरी भी एठी रही जाइची गुटे आ ता बाबांकर सब बेले तो लाल आज केमती एमती सब नेकी पळि आछंती आ सब बढ़िया आइची। मते फास्ट जोटा देखैली मते भल लागलानी बाकी सब जिंस देखनु एठी सजी की रखी नेची। आ मो कुनी दुकानी एठी बसी की कोन करूची ते देखंतु जुत्ता तो सब बहुत बढ़िया हेची मते भी सब जिंस भल लागुची कमलटा बहुत स्मूथ अछि आ भल लागुची। आ मो कुनी दुकानी बसी की बिकिबो बोली तार बिस्किट नेकी कहजी मामा खाया खाया खुलो खाया मु कहली तो जा करछु करे सबू तो तोरी पई आसी जा करिवु तो तोर करे से तार बसी सेथिरे खेलुथिला। मु पळै गेली रोसई करबाको रोसई बेसी किछि नाही कहिना सखा तो देखते माछ भाजी की रखितिली आ मटन थिला कसा थिला मु दटी झोळ कर देची मो पई माछ करी नेची बाकी एमती पापड़ फापड़ बनै नेची ता बाबांग पई खंडे माछ भाजी नेतिली आ दी जण हम खाइबा पई बसी पडिचो। पुओ सोई पडलानी ताहले आजिर वीडियोटी मु उठन करछि पुणी देखा हबो गुटे नुवा ब्लॉग रे रहिली बाय बाय।